ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आज सत्संग सर्वप्रथमे आमको जीवनर लक्ष्य निर्णय करिया को पड़िबो। जीवनर लक्ष्य होउछि परमात्मा को उपलब्धि करिबा, निस्वार्थ भावरे मानव सेवा करिबा। आग परमात्मा को उपलब्धि, तापरे निस्वार्थ भावरे मानव सेवा करिबा। यही जीवनर लक्ष्य। आम जीवन रे लक्ष्य जदि निर्णय न होइथब ताले जीवनर यात्रा केबे ठीक ठीक हब नाय। तेणु आमे जीवश्रेष्ठ भगवान आमको बुद्धि विवेक ज्ञान देइचंती। आमे सब कथा को समीक्षा करि पारुचे, जानि पारुचे, किंतु ए जीवनटा केते जे मूल्यवान, ए जीवनटार मूल्य जे केते आमे ता भल भाबरे जानिने। सेतिपई आमे सत्संगर आश्रय नबा, शास्त्र अध्ययन करिबा, साधु संग करिबा, तत्व गुरुंग ठारू दीक्षा ग्रहण करी आमे साधना रे रत रहिबा। मनरे प्रश्न उठुथब, आमे गृहस्थ आश्रम रे आपण माने अछंती, आमे गृहस्थ आश्रम रे रही परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करि पारिबो। शास्त्र रे लिखा अछि समस्ते परमात्मा परम ब्रह्म को এই संसार भितर रही उपलब्धि आउ अनुभव करिपारिबे। गृहस्थ आश्रम पाई कि बानप्रस्थ आश्रम पाई कि ब्रह्मचारी आश्रम पाई कि सन्यास आश्रम पाई एमिति किछि निर्दिष्टता नाही। भीम बही भजन रे लिखिथिले, कर निष्काम भक्ति सुचिते गो, देहधारी जेते अछ जगते गो। कर निष्काम भक्ति, निष्काम बोले जो थे कामना ना। आपण जेकोसी कर्म करंतु, प्रत्येक कर्म रे आमर कामना रहुछि। तेणु निष्काम कौन? देहधारी जेते अछ जगते गो, जेते तुम जगत रे अछ समस्त को करिया पई कहिले। तेणु निष्काम कौन ना जो कर्म रे मन निवेश हुए नहीं, से कर्मटा को निष्काम कर्म कहा जाए। आपण जेकोसी काम करंतु, देखंतु प्रत्येक कर्म रे आपणकर मन निवेश नहेले कौनसी गोटे कर्म करि हेबो नाही। आपण आश्रम को आसिले जदि मन रे चिंता न करिवे कोन आसी परिबे? जदि सत्संग सुनिया को इच्छा न कले आपण कोन बसिके सुनि परिबे? सबुथरे मन निवेश करिया पड़ुছে। मन निवेश न कले कौनसी कर्म हुए नहीं। जो कर्म रे मन निवेश हैला बा करागला ता सकाम हेला, ता केमती निष्काम हैला। भागवत रे उल्लेख अछि, आत्मा को आपण उधरे जन्मे जा, निष्काम जन्मे जा शरीरे। आत्मा को आपण उद्धार करि परिबे जदि निष्काम भाव आपण भीतर आसीबो। आत्मा को आपण उधरे, निष्काम जन्मे जा शरीरे। तेणु निष्काम भाव न आसिले आपण केबे उद्धार हो पारिबे नहीं। सकाम रे आपण बंधन रे पड़िबे। जदि कर्मटा सात्विकमय होइतबो सात्विक बंधन रे पड़िबे। कर्मटा जदि राजसिक होइतबो राजसिक बंधन रे पड़िबे। कर्मटा जदि तामसिक होइतबो ताले तामसिक बंधन रे आपण पड़िबे। जदि निष्काम भाव आसीबो ताहले आपण आ बंधन रे न पड़ी परमात्मा परम ब्रह्म को आपण उपलब्धि अनुभव करिवे।
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏକକାର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଏ ଜନ୍ମରେ ନ ଆସିଲା, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ନ କଲେ, ନିଷ୍କାମ ସାଧନା ଯଦି ଆମେ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମଟା କ'ଣ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ପ୍ରତି କର୍ମ, କଥା କହିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ବସିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଚାଲିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଗୀତ ବୋଲିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଯାହା କରାଯାଏ ତା କର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରାଯାଏ। କ'ଣଟା କଲେ କେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ମନୋନିବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟି ଚାଲିଛି। ସେଇ କର୍ମଟି ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଆଦୌ ମନ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ନଉନେ, ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ୁନେ। ହେଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି କର୍ମ କ'ଣ ମନକୁ ହେଉଛି? ମନକୁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟାଟା, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟାଟା କିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି କରୁଛି? ତେଣୁ କିଏ ରହି କରୁଛି? ନା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହସ୍ରାରେ ରହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ୱାସଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ସକାମ। ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସକାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସକାମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଚାଲିଛି ସବୁ ସମୟରେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କେହି ସଂସାରରେ ମରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଏଠି ରହିବୁ, ରହିପାରିବେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ଯଦି ଆମର ଦିନକୁ 21,600 ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ 21,600 ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ 100 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଳ୍ପଯୋଗୀ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆମର ମୃତ୍ୟୁଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିକି, ଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ହେଉଛି ପୂରକ, ଅବରୁଦ୍ଧଟା ହେଉଛି କୁମ୍ଭକ, ଛାଡ଼ିବାଟା ହେଉଛି ରେଚକ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ, ରଖିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ରଖିକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି 3 ମାସେ 10 ଦିନ ବସିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ସାଧନା ଦରକାର। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ, ତା ଯେ ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ତା ଯେ ମିଥ୍ୟା, ତା ଆମ ସାଥିରେ କେତେବେଳେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି କ'ଣ ସାଥିରେ ଯିବ? ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ସାଥିରେ ଯିବ? କିଛି ଯିବ ନାହିଁ। ସାଥିରେ କେବଳ ଯିବ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ଧର୍ମ ଆପଣ ସାଥିରେ ଯିବ। ସାଥିରେ ସମ୍ବଳ ରଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ, ଗୋପନେ ଅତି ଯତନେ, ମନ ଚାଲ ନିଜ ନିକେତନେ। ଆମେ ସଚେତନ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ।
आम भितर विषय ज्ञान बा सांसारिक ज्ञान अच्छी आमे देखुचे संसार रे समस्ते जो स्रोत चली मैक्सिमम 99% जहाँ आम आखि आगू देखा जाऊँचे समस्ते जो थे चली आम से स्रोत चलने को चेष्टा करुचु बा चलुचु आम साधु सन्यासी साधु बा सन्थ बा महात्मा बा महापुरुष मान को देखुनु कहीं से संख्या बहुत कम यदि भारत वर्ष रे 140 कोटी लोक हुए कोटी कौन साधु सन्त हे केते लक्ष हे से कौन देखा जाऊँच तेणु समस्ते जहाँ करुँच आम से करने इच्छा करवा ना तेणु से लगी आमको से शिक्षाटा से भली परिवेश आमको गृहस्थाश्रम मिलना जदि पिला दिनरू आमको गृहस्थाश्रम जदि आध्यात्मिक शिक्षा दि जाता आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कराता आम सात्विक जीवन जदि काटते एवं निज भितर आत्मा सबुरी भितर आत्मा निज भितर भगवान सबुरी भितर भगवान मुझे परमात्मा अंश विशेष समस्ते जदि परमात्मा अंश विशेष जदि यही कॉन्शसनेस यही चिंताधाराटा आमरी भितर बलवत्तर ही सबु समय आपण भितर कौन हम अहिंसा भावटा प्रतिष्ठा हम आपण काहारी को हिंसा करें नहीं काहारी को पदे परनिंदा परचर्चा करें नहीं पर विरुद्ध पदे कथा कहीपर नहीं एवं समस्त को देखिले आपण आनंद अनुभव करेंगे आनंदटा को व्यक्त करेंगे नहीं परिप्रकाश करेंगे नहीं जमती मिठा खाइले मिठाटा केमिति लगुच काहारी को कही हुए नहीं से भली आनंदटा व्यक्त करी हुए नहीं ताही अनुभवर कथा उपलब्धिर कथा तेणु आमे यही धारणा आम भितर नाही आम भितर गृहस्थाश्रम जो रहीचे सेटा संपूर्ण भाव एभली दिनकू दिन कलुषित हो जाइए जे सेटा राजसिक परिवेश तामसिक परिवेश रे परिणत हो जाए सेठी सात्विक चिंताधारा सात्विक कथा ये आध्यात्मिकता गोटे जिनिस बा ईश्वर कौन भगवान कौन गुरु कौन ताहा आउ नाही जने लोक आश्रम को आसी प्रत्येक दिन आश्रम को आसुचंती लोक जानी नांती आश्रम अर्थ कौन जोटी मन आ श्वासर विश्राम हुई ताही आश्रम यहाँ ब्रह्मांड यहाँ पिंड ब्रह्मांड जोठिकी गले मनुष्यर समस्त श्रम निवारण हो जाए क्लांति दूरे जाए और जोठक आसिले श्रम करे आश्रम आसिकी एठारे श्रम कर ताही आश्रम जोटी गोटे स्पिरिचुअल सेंटर रियलाइजेशन सेंटर सेठी मंदिर थब ध्यान मंदिर थब साधु संत माने रहूथे से माने ईश्वर उपासना करुथे ताही आश्रम किंतु इठी जे केवल शून्य पाठ पढ़ा जाए यहाँ हूँ शून्य यूनिवर्सिटी शून्य कॉलेज ये शून्य कॉलेज रे शून्य पाठ पढ़ा जाए से शून्य रो उत्पत्ति कौन से शून्य किए देखंतु शून्य रु महाशून्य रु शून्य सृष्टि होइछि शून्य रु कौन सृष्टि होइछि ना आकाश सृष्टि होइछि आकाश रु आछि वायु वायु रु अग्नि अग्नि रु हला जल जल रु हला पृथ्वी तेणु आपण जहाँ ब्रह्मांड रे देखुचंती ता पिंड रे अछि पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित माने पिंड ब्रह्मांड गोटे कथा एक कथा किए जानती ना सुज्ञानी ज्ञानी पुणी सुज्ञानी सुज्ञानी पंडित जी पंडित से कथा जानते तेणु जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे शास्त्र उल्लेख अच्छी ता अच्छी देवभांडे जहाँ अच्छी देवभांडे ता अच्छी मेरुदंडे सबकिछि स्पाइन भितर अच्छी तेणु माँ गर्भरे आमे जेतबेले थेले मातृगर्भ ज्ञान समस्ते जानिमा दरकार
ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଗ ସ୍ପାଇନ୍ଟା ଗଠିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଜଳେ ଜେସନେ ମୀନ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ, ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞାରେ ଶୂନ୍ୟ, ସହସ୍ରଟା ହେଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ଯେମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବା କ୍ରିୟା କଲେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି ମୂଳାଧାରରୁ ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆମେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ରାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୂଳାଧାରରେ ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରେ କାମଦେବ କାମାକ୍ଷୀ, ମଣିପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଅନାହତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ଆଜ୍ଞାରେ ଆଦି ଅନାଦି, ସହସ୍ରାରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ନଲେଜ, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନାଟା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ୟାକୁ ନ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ଖାଲି ଜାଣିବେ ଯେ ସବୁଠାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ତ ସତ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଏ ପିଣ୍ଡରେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ସେ ସହସ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ସେମିତି କ'ଣ ହବ ନା ସଂହାର ହବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ମିଶିଯିବ ଜଳରେ, ଜଳ ମିଶିଯିବ ଅଗ୍ନିରେ, ଅଗ୍ନି ମିଶିଯିବ ବାୟୁରେ, ବାୟୁ ମିଶିଯିବ ଆକାଶରେ, ଆକାଶ ମିଶିଯିବ ଶୂନ୍ୟରେ, ଶୂନ୍ୟ ମିଶିଯିବ ମହାଶୂନ୍ୟରେ। କେମିତି? ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଗମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି। 18 ଅଧ୍ୟାୟଟା ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ଯୋଗ, ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟଟା 18 ଅଧ୍ୟାୟଟା ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟକ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବାଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବା ନିର୍ବାଣ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, କେମିତି ନା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଜୀବନଟା ଯୋଗମୟ। କିଏ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛି। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ମିଳନ ବା ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଟୁ ଜଏନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗର ଅର୍ଥ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଏକତ୍ୱ ଭାବ। ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ସେଇ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବାରୁ ଆମର ବୋଧ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଣେ, ଆମେ ଜଣେ। ଯେମିତି ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ସାଧକ, ମଧ୍ୟମ ସାଧକ, ଅଧମ ସାଧକ। ଉତ୍ତମ ସାଧକ କ'ଣ କରେ ନା ସର୍ବଭୂତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସର୍ବଭୂତରେ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଧ୍ୟମ ସାଧକ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧମ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ, କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଆମେ ନିଷ୍କାମ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁଠାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମନ୍ଦିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଦରେ ତ କାମ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯିବା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବା ବା ମାୟା ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସାଧନା କଲେ, କଠୋର ସାଧନା କଲେ, ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ନବଦା ଭକ୍ତି, 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମର ଏଠି 2ଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବା ସୁଖଦେବ କହୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବା ଶିବ କହୁଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇ ଉପାସ ରହି ଆସିଛି, କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହିଁ ରହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସଙ୍ଗ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବେ, ଆପଣ ସତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଠି ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବିନା କ୍ରିୟାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହେଇନାହାନ୍ତି? ମିଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରମଣ ମହର୍ଷି କ'ଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅନେକ ସାଧକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣ କୌଶଳରେ ହଉ ବା ବିନା କୌଶଳରେ ହଉ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ ଚିତ୍ରା ନାଡି ଅଛି, ବଜ୍ରା ନାଡି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ନାଡି ଅଛି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାଡିରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ବା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ହେଇଯିବେ। ଏ କେମିତି ହବ? ଏଥିପାଇଁ କୌଶଳ ଅଛି। এই କୌଶଳକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏକଥା କହିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ମାର୍ଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତାପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ସେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁର କଥା କହିଲେ, ଅଲଗା ଗୁରୁର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, କି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ତା ବୋଲି ଗୁରୁ ଯେ ଭୁଲ ନା। ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା, 18 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, 18 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆପଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଯିଏ କହିଦେବେ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଯାଇକି ମିଳନ ହେବେ। ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ସାଧକ ସାଧିକା, କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କିଏ ରାମ ଭକ୍ତ, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସକ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀର ଉପାସକ ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ସେତିକିରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବହୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରେ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟାଭିଳାଷୀ ହୁଏ,
ଯଦି ବିବେକ ଉଦୟ ନ ହେବ, ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିବ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟା ବଳେ ସେ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସତ୍ ଅସତଟା କହିଦିଏ, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଦିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ କ'ଣ ଅସତ୍ କ'ଣ, ଯାହା ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ନ ହୋଇଛି ସେ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସତସଙ୍ଗ ବିନୁ ବିବେକ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସ୍ଥୂଳରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭଗବତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମିଳନ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଭିତରେ ବାସନା ଆଉ କାମନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ସାଧନା କରି 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 ବାସନା କାମନା ଆପଣ ମନରୁ ମରିଯିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଅଟକିଯିବେ। କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବେ। ସେଇ ପରମ ପିତା କ'ଣ କରିବେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ଏକକାର ହେଇଯିବେ, ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆପଣ ବାସ୍ ସାଧନା ଶେଷ। ତଥାପି ସାଧନାର ଶେଷ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଦାନର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେତେ ଦେଲେ ମୋ ଦାନ ଦେବାଟା ସରିଗଲା କ'ଣ ଅଛି? ଅଧ୍ୟୟନର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଅଛି? ସାଧନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଡ଼ିବେ ଆପଣ ସେତେ ବେମାଲୁମ ହେବ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଫେରିଲା ପରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେହି। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ଶୁଣନ୍ତେ ନାହିଁ, କେହି ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ, କେହି ବସନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଏକାନ୍ତ ମନର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି, ବା ମନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇଛି, କିଏ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, କି ଘରେ ଶୋଇଛି, କି ବାହାରେ ଶୋଇଛି, କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୋଇଛି, କି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଶୋଇଛି, କି ୱାସିଂଟନରେ ଶୋଇଛି, ମୋର କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ଯାହା ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ଅଛି ଯେ ଶୁଣୁଥିବ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଦିନ କି ରାତି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ନଥିବ, ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ଲାଗିବ। ସେ ସମୟ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଭୋକ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ସରିଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ସତ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ସତ ସହିତ ମିଳନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ। କେମିତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆମେ କରିବା? କ'ଣ ନିଷ୍କାମ ନା ସଂସାରରେ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ସବୁ କର୍ମ ହିଁ ସକାମ। ସବୁ କର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଛି ବିଭୂତି ମିଳିବ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସୂଚିତେ ଗୋ, ଦେହଧାରୀ ଯେତେ ଅଛ ଜଗତେ ଗୋ। ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରେ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେଜା ଶରୀରରେ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆସୁଛି ନିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 15 ଥର। ସେଇ 15 ଥରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନଟି ଚାଲିଛି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନରେ ଯଦି ମନକୁ ରଖିବେ,
बा प्राणकर्म करिवे ताहले आपण प्राणर सहित मिलन होइजिबे। माने प्रत्येक संप्रदाय शिखाए आमे केमती भगवान को लाभ करिबा, केमती भगवान को लाभ करिबा। किंतु भगवान को लाभ करिया को हेले आपण को जे भगवान हवा को पड़िबो ए कथा केही कहंती नै। कारण पानी पानी सहित मिसे, निया निया सहित मिसे, माटी माटी सहित मिसे, ताको अलगा करी हेबनी। पानी पानी सहित मिसेला अलगा करी हेबनी, माटी माटी सहित मिसेले ये गोटे माटी से गोटे माटी अलगा करी हेबनी, अग्नि अग्नि सहित मिसेले आपण अलगा करि परिबे नै। सेमती क्रिया जोग शिखाए आमे केमती भगवान हवा, भगवान प्राप्ति पई शिखाएन। एवरी रिलीजन्स टीचेस हाउ टू अचीव गॉड, बट क्रिया जोग टीचेस हाउ टू बिकम गॉड। जदि आपण मन कलुषित, आपण मन रे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य अछि, मनर पवित्रता नहीं, मन शुद्धि नहीं, आपण टंका पैसा खाद्य अहंकार आ सांप्रदायिक भाव भितर आपण अछंती, ताहेले आपण कोन आत्मस्थ होई परिबे? आज्ञा चक्र को आपण मन कोन केबे जीव, केबे ध्यान हब ना। देखंतु आखि बंद कर देले, कारण सबु द्वार को बंद करिया पे लिखा अछि। सबु शास्त्र रे 9टा द्वार अछि। आखि 2, कान 2 केते हला 4, नासापड़ा 2 केते हला 6, मुख गोटे 7, जौनेन्द्र गोटे 8, मलद्वार गोटे 9। जदि ए 9 द्वार को आपण निरोध करी प्राण क्रिया करिवे बा क्रिया अभ्यास करिवे, जो 10म द्वार आ गोटे अछि ता होछि ब्रह्मरंध्र, जो बाटे परमपिता परम ब्रह्म ए शरीर भितर को प्रवेश करिसंती एवं सेटा ढांकुणी पड़ी जाइछि। छोट पिलार दुकुदुकी स्थान केते सॉफ्ट थाए, गोटे वर्ष पर्यंत पिला को लंडा कर दिया जाए ने, काले सेठी खुर बाजिले गली जीव, हाथ माइले पचपच पचपच हुए, सेटा हाड़ हवा को गोटे वर्ष रु ऊर्ध लगे, से द्वार खोली जीव। से द्वार एते सूक्ष्म ता भाषा रे कहि हबो नै। जेमती आत्मार स्थिति शरीर केमिति प्रश्न पचारचंती मुनि ऋषि मानकु, से कहिचंती गोटे केशर अग्रभाग को जदि कोटिए भाग करा जाए, गोटे केशर अग्रभाग को कोटिए भाग करा जाए, चिंता करंतु आपण माने केशर अग्रटा केते बड़, ताको आपण कोटिए भाग करिवे, जेतिकी भागटी पड़िबो सेतिकी स्थिति आपणकर आत्मार स्थिति देह भितर बुझी पारिबे, बुझे कि कहि पारिबे काको उपलब्धि अनुभवर कथा। सेमती एते ए सबु तत्व ज्ञान कथा उच्चांग क्रियावान है आपण गुरु आपण को कहबे। तेणु से भली 10म द्वारटा एते सूक्ष्म आदि सूक्ष्म से खोली जीव। खोली गेले कौन हम, जो परमात्मा परम ब्रह्म सर्वभूत सबुठारे सबु स्थान रे सबुठी परिपूर्ण ही अछंती, शून्य शून्य रे गला मिसी गोपी पड़िले तले खसी। आपण आकाशटा आपण घर गोटे पात्र भितर माठिया भितर भी अच्छी, आकाशटा भी सबुठारे परिपूर्ण होइकी अच्छी, गोटे बाल्टी भितर माठियाटा भितर अच्छी, गोटे पात्र भितर अच्छी। यदि आप माठियाटा को भांगीदेले शून्यटा कौन है, शून्य रे मिसीगला। तेणु आपण क्रियाभ्यास करी चलिले आपणकर दिने परावस्था हब बा शून्य अवस्था सृष्टि हब, सेति बेले आपण परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जिवे। तेणु श्वास प्रश्वासर साधना को कौन कहती, निष्काम कर्म बा निष्काम साधना कहते। से लगी सबु शास्त्र लेखा अच्छे, तुम्हें श्वास प्रश्वास को नियंत्रण कर, आयत कर, श्वास प्रश्वास को देख। सहस थर आम सत्संग कहूचु, पुणी पुनरावृत्ति करुचु। बाई मन हो बसी हंस को खेला, हंस उड़ी गले बुड़ब बेला। कौटी हंस कुआई, कौटी गाई कुआई, कौटी उलट वृक्ष खेला लोटणी पारा, पारा भी कौटी कुआई। एमती पंचसखा माने लिखिंट, शास्त्र भी लिखा अच्छी। कारण जमती कंटा द्वारा कंटा को बाहर कर दिया जाए, कंटके नैव कंटकम, से भली प्राण कर्म द्वारा
ଆପଣ ପ୍ରାଣର ସହିତ ମିଳନ ହେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଲୋକା, ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗଲା, ଦଶହରା ଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କପଡ଼ା କି କାଗଜ, କ'ଣ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବା ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ମାନିଲେ, ବା ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ମାନିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ମାନିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଇଥାଏ ସେଠି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଠାକୁର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ମୂଳ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସେ ଲେଖିଲା ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଲୋକା, ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମ ମନକୁ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖୁ ରଖୁ ମନ ଏକାଥରକେ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବା ଧ୍ୟାନ କଲା କରୁ କରୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନଟା କେମିତି ରହିଯିବ, ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଗସ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ, ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ତେଣୁ ଶହ ଶହ ଥଟ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 60,000 ଥଟ୍ସ ଆସେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଅନେକ ଥଟ୍ସ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲହଡ଼ି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଅଛି କି? ସବୁବେଳେ ଲହଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗପ କହୁନାହିଁ। 2 ଜଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ଦେଖିଲେ, ସହଧର୍ମିଣୀ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, କାହିଁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିଲେ। ଯେମିତି ତେଲ ଲଗାଇବା, ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଭଳି ସେ ତେଲ ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ତେଲ ଲଗେଇକି ଫେରିଲେ। କ'ଣ ତୁମେ ଗାଧେଇନ? ସେ ସଚରେ ଗାଧେଇକି ସ୍ନାନ ସାରି ପଳେଇ ଆସି ଅଫିସକି ଗଲେ। ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ବସିଥିଲି ତ, ଲହଡ଼ି କମିଲେ ବା ଲହଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ଲହଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି। ନା ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ? ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲହଡ଼ି ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ? ନା ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଅଛି। କାମନା ବାସନା କହୁନ ଆମର କାମ କମିଯିବ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, କି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା, କି ଆମକୁ ସମୟ ଟିକେ ମିଳିବ, ଆମେ ବସି କିଛି କାମ ନଥିବ, ଆମେ ବସି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସବୁରି ଭିତରେ, କାମ ଭିତରେ ଆପଣ ସମୟଟାକୁ ବାହାର କରିବେ। ସମୟଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବସିକି ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମିବ। କେମିତି କମିବ? ନା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ? ଚଲନ୍ତା ପାଣିରେ, ହଲୁଥିବା ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବେ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଢେଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜକୁ, ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
सेमती शरीर भितर शरीर रूपक समुद्र जे पर्यंत श्वास प्रश्वास चली से पर्यंत वृत्ति अच्छी जितेबले श्वास प्रश्वास प्रश्वासर क्रिया आपण भितर बंद हो आपणकर वृत्ति बंद हो जितेबले वृत्ति प्रभाव आपण भितर बंद हो आपण से निजको देखिए हु आम आई मु किए से आपण संधान पाई पारिबे ता पूर्वरु आपण केबे मूर परिचय असली मूर परिचय आपण पाई पारिबे ना आपण जो परिचय बे पाइचंती जो परिचय नहीं आपण बंचिचंती जो परिचय नहीं आपण मरी जिबे ता होची नकली मु असली मु नुहे जेतबले श्वास प्रश्वास आपण भितर कुंभक हब आपण सेतबले निजर स्वरूप को आपण दर्शन करिवे मु के मु देह किंबा देही मु शरीर किंबा आत्मा मु बॉडी बा सोल आपण रियलाइज कर ता पूर्वरु कहार बोध हब नहीं जे पर्यंत श्वास प्रश्वास क्रिया आपण भितर चली आपणकर देहबोध ज्ञान केतबले जीवन योर बॉडी कॉन्शियसनेस इज योर ग्रेट एनिमी ये शत्रु दुनिया रे कहीं नहीं ये शत्रु होचे आपणकर देहबोध ज्ञान आपण भितर जो रिएक्शन होचे जो प्रतिक्रिया होचे किए गाली देला प्रतिक्रिया किए सम्मान देला आनंदित जिते प्रकार आपण कष्ट भोगुचंती दुख भोगुचंती जंत्रणा भोगुचंती तार रूटटा जदि आपण देखिए आपणकर देहबोध जदि आपण भितर आत्मबोध अवस्था आसीबो आपण केवल आनंद 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 केतबले आत्मबोध अवस्था आसीबो ना आपणक भितर जेतबले श्वास प्रश्वास बारंबार कुंभक हबाकू लागिबो क्रिया अभ्यास द्वारा बारंबार कुंभक हब आपण भितर आपण निजको निजे मु फील करिवे आपण जोग चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि सेकेंड श्लोक कहले वृत्ति निरोध पर कौन हुए तरदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थापनम तापरे आपण स्वरूप रे अवस्थापन करिवे मु से आत्मा मो देह नुहे मो देही आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग आई एम डिवाइन बीइंग जदि मुझे कहबी यू आर गॉड बा यू आर सोल आपण मना करिवे आपण कहबे बाबा पागला हो जाइछन जदि कहबी यू आर ए मैन नकली मोर परिचय देवे ओके ओके आपण जहा कहउचंती किंतु ठीक किंतु जहा कहउचंती जे भूल आपण ए पर्यंत जानि ना तेणु मनुष्यर बा प्रत्येक जीवर स्वरूप रे अवस्थापन करबा होची प्रथम कर्तव्य स्वरूप ज्ञान प्राप्ति न होबा पर्यंत आपण दुख आउ जंत्रणा आउ कष्ट रे जीवन अतिबाहित करेबे जेतेबेले आपन को स्वरूप ज्ञान प्राप्ति हे जीव मो से परमात्मा अंश विशेष मो आत्मा जेतेबेले आपनकर ए बोध आसीबो आपण आनंद रे आनंद रे आनंद रे जीवन अतिबाहित करिवे आपण सेति बेले देखिबे भगवान कर सृष्टि केते आनंदमय के सुंदर आहा के आनंदमय अटे विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार आपण सेति बेले बोध हब आपण शुणुचंदी किंतु बोध होउने बोधटा ही ज्ञान ता पूर्व हमको जहाँ मिली सबू ही अज्ञान सबू ही अविद्या अविद्या अस्मिता राग देशाभिनिवेश पंच क्लेशा ये आमको क्लेश जंत्रणा दौच अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश अविद्या बोले आम आम स्वरूप को जाने अस्मिता बोले संक्षेप कहूँ समय नहीं मु मोर भाव आम भितर रोच राग बोले आम भल पाई बसुचे देह बोधरे शरीर बोधरे किए आमको देला किए आमको मिठा कथा कहला क्या पूर्व जन्मर संस्कार आमर अच्छी आम देखिले आकृष्ट होइकी भल पाई बसुचे आ गोटे लोक देखिले आमको भल लगुने आम भल पाई बसुने आउ क्या देखिले एकाथर के आम भल पाई बसुचे तेणु सबुटा संस्कार एटा हला राग
देश पहले क्या घृणा करुचे किए देखिले भल लगुंट किए देखिले भल लगुना देश बाब लाइक डिसलाइक इंग्लीश रे कहीदे एकदम सरल बुझीजे। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश अभिनिवेश कौन ना आम भितर सबुबले मृत्युर भयटा रही सबुबले मृत्युर भय प्रतिटी कथार आम डरी जाऊे काला आम मरीजा कि कौन आमर होगला कि आम जे कोटि कोटि थर मरीचे आमर ये चेतना ना आम माया मायारे एभली भाव विमोहित हो पड़ीचे जे आम पूर्वर स्मृति आमर जाग्रत हो नहीं आम मरी थे जन्म होइचे पुणी आज मरिबा पुणी जन्म हवा एक कॉन्शियसनेस आम भितर नहीं साधना कले ये आत्मज्ञान स्वतः स्पॉन्टानियस आपण भितर स्फुरण हब से कथा जगन्नाथ दास उल्लेख करिसेंती मुजा को हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय आपणकर सहस्रा हूँ फास्ट हृदय से प्रथम स्पंदन आरंभ होता से ज्ञानटा क्षरण हम पूर्ण क्षरण होगी आज्ञा चक्र पाखक आसो तापर क्रियाशील हो तेणु सब कथा निर्भर करुच्ची आमर साधना उपरे देखंतु गीतार उल्लेख अच्छी पूजा पाठ ठारू जप श्रेष्ठ जप ठारू ध्यान श्रेष्ठ ध्यान ठारू कर्ता भाव मु मोर भाव त्याग करवाटा हूँ सर्वश्रेष्ठ। आपण गृहस्थाश्रम अच्छा पारब्ध वशत पूर्वजन्म संस्कार जहाँ को जो कर्म मिली से कर्म को भगवत कर्म बोली भाव आ से कर्म को भगवान निकट में समर्पण कर दियो। समर्पण केमिति करिब ना मु करू नहीं सब काम मो भीतर ईश्वर करुचंदी कराउचंदी ए अनुभवटा जदि आपण भीतर आसिला ताले एटा समर्पण होगला एवं ताकू यज्ञ कुआ जाए। प्रकृत यज्ञ होची अर्पण करिबा यज्ञ अर्थ ऑफर करिबा अर्पण करिबा। ब्राह्मण यज्ञ रे कोन करूचंती ना अग्नि समिदरे अग्नि संजोग करी घृत को आहुति दउचंती ऑफर करूचंती फूल को दउचंती फल को भी दिया जाउची चरु अन्न भी दिया होची सेही भली किंतु ता द्वारा संस्कार क्षय हो नहीं। देखंतु जेते घृत यज्ञ करंतु घृत यज्ञ न साइंटिफिक अच्छे कहा को आपण काटी परिबे नहीं कहा को विरोध करि परिबे नहीं। वायुमंडल शुद्ध हब पवित्र हब एवं वर्षा हब वर्षा द्वारा शस्यर उत्पादन हब जाको आम खाई पी बंची पारिबा से भली आमे किंतु जन्म होइचे कौन पाई आमे बंचीचे कौन पाई ना आमर समस्त संस्कार को पोड़ी पाउंस करदवा पाई आमे किंतु ए विषय कॉन्शियस नुहे। संस्कार क्या कहते ना कर्मर फल को संस्कार कहना आमे संस्कार को केमती पोड़ी की पाउंस करवा केमिति पाउंस हम भगवत गीतार उल्लेख अच्छी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि द्वारा सर्वकर्माणि अर्थात प्रारब्ध संचित क्रियमाण पोड़िकी पाउंस हम पाउंस हेले कौन हम आउ तो किछि नाही शून्य अपन जो शून्य रु आसीते से शून्य को पलई जिवे आपण मनरे आउ कौनसी बासना आउ कामना रहिबो नहीं केही आपण आखि आगु को देखा जिवे नहीं केवल से ईश्वर देखा जिवे। आमे तो दीक्षा ग्रहण करुचे प्रथम क्रिया रे आमे अनेक गुड़िए टेक्निक प्रैक्टिस करुचे कहीं गोटे टेक्निक देले कौन होता नहीं गोटे टेक्निक रे प्रैक्टिस कले मध्य हबो किंतु ए मन गोटे टेक्निक रे बहुत समय रहिबो नहीं सेति लगी अनेक टेक्निक दिया है जिते बड़ा आप स्थूल रु सूक्ष्म को जीवे गुरु सेकेंड क्रिया रे टेक्निक को कमे देवे जिते आहरी सूक्ष्म को गले थर्ड क्रिया रे गुरु आहरी टेक्निक कमे देवे जिते फोर्थ क्रिया को गले आहरी कमे देवे फिफ्थ क्रिया को गले गुरु आहरी कमे देवे सिक्स्थ क्रिया को गले गुरु आहरी कमे देवे। जेते बड़े मन सबुथरु निवृत्त होई आत्मस्थ हैला बारंबार ध्यान कला आपणकर जोगर सिद्धि अवस्था आसला बोली आपण जानिबे काहारी कथा मने पड़ू ना काहारी चिंता हो ना मन अच्छी बुर्ती नांती जेमती गोटे दौड़ीटे उड़ी जाइछि किंतु दौड़ी आउ नाही
तार भस्मटा ही रही टिके फुंकीदेले कि टिके पवन देले ता उड़ीकी चलीज तार स्थिति नहीं एवं से पोड़ा अंशटा जोटा पड़ी से आपण क्या बांधे क्या बंधन रे पकईबे आउ पारे ना आउ बांधी हम ना बांधी हम कि बांधी हम ना कहबार कथा क्रियाभ्यास करी साधना करी करी चलिले दिन आसब आमर परावस्था हम से परावस्था समस्त वृत्ति पोड़ी पाउंस हो जाइतब आपण भितर कौन सी वृत्ति नथब खाली जस्ट आपण शरीर धारण पाई खाऊे बसुवे उठुवे जाऊे आसुवे किछि काम करुवे किंतु कौथे किछि आपणकर नथब आपण कौन कर भूली जीवे। एग्जाम्पल आम क्रियायोग परंपरार गोटे कथा कहूँ लाहिड़ी को जड़े भक्त निमंत्रण करते घर को प्रसाद पाइबापी जमी भल भल लोक मैंने साधु मान को निमंत्रण करती घर को प्रसाद पाइबा अर्थात कौन तर पाद रज टे पड़ जाऊ पाद टिके केमती घरे पड़ जाओ एवं साधु माने गले समस्ते कौन करती ज्ञान दवाई कहूँ या मुख्यर कथा नुहे साधारण कथा अ पाठ समस्ते गोड़ धोई दिखती गोड़ पानीटा पाद उदकटा पाइबापी किंतु कई पाती ना जानी ना गोड़ को पोछि दियंती फूल चंदन दियंती साधु को नुआ आसन बसाती तापर प्रसाद दियंती लाहिड़ी को शिष्य जनक बसैले कहले आज मो गुरुदेव आसबे से भल माछ विभिन्न प्रकार रोषेई करी परिवेषण कले गुरुदेव पाखरे गुरुदेव बस कौन करते ना प्रसाद पाते से आत्मबोध रही देहबोध अवस्था नाला जो देहबोध अवस्था रही आपड़ कि जापर आज कौ दिन कौ तारीख दिन कि राति आपड़ से अवस्था खसिले आप जानवे ना जापर ना से शिष्य जनक बसी विंचना करुले पंखा करुले से तो इलेक्ट्रिक करेन्ट नाला ना गुरुदेव प्रसाद पाउचंदी से कहले बाबा एटा भाकुर माछ खातु एटा रोही माछ खातु एटा मृगाली माछ खातु तो अनेक थर कहले आंकर भावना है अरे मु कौन माछ खाऊची कहले अरे मु कौन माछ खाए तुम्हें मत माछ खायापी देच ना गुरुदेव आप माछ खाती मुझे देखी ना तो मुझे माछ खाईनी मु तो केबे आमिष खाए ना मु तो निरामिष भोजन करे तुम्हें माछ दे कि ना आज्ञा उठिकी हाथ मुह धोई पकई बसिले कथार कौन शिखिले जो देहबोध अवस्था तांकर आसला से बारंबार कहवा फल देहबोध अवस्था आसला एवं से देहबोध अवस्था तांकर ज्ञात है ज्ञान आसला मुझे माछ खाऊ से माछ खाती नहीं वास्तव से माछ खाइटा कौन कले ना जो जानिले उठिकी पलैले साधना कले शिखा मिले ये कथार ये अवस्था आसब साधकर संसार रे थाई नथला भली से रमती लिखाई हल बुलूला हलिया नथिला आपे होउथिला चाष हल बुलुची किंतु हलिया नहीं चाष अर्थ कौन अर्थ हूँ कर्ताबोध नहीं किंतु काम चली साधना कले क्रियाभ्यास कर चलिले जदि गुरु भगवान आशीर्वाद थाए आपणकर जदि श्रद्धार सहित भावर सहित भक्तिर सहित क्रियाभ्यास करी आपण चलिए आपण भितर परावस्था आसब आपण यही बोधरे संसार रही संसार नथला भली दिन काटिबे कथाटा को खाली शुणुचंते केतक बुझीपारे केतक श्रद्धा नहीं घुमेइबे बसिबे किछि बुझीपारे ना केतक बुझीपारे किंतु अभ्यास करने को इच्छा हेनी कली जुगरे समस्त क्रिया नबारे श्रद्धा किंतु क्रिया को अभ्यास करिबारे कार श्रद्धा नहीं अभ्यास पाई जे विवेक आ वैराग्य दरकार आम भितर विवेक उदय नहीं कि आम भितर वैराग्य उदय नहीं जहाँ भितर विवेक उदय हम एटा सत्य एटा असत्य एटा मिथ्या एटा सत्य एटा पाप एटा पुण्य एटा न्याय एटा अन्याय एटा भल एटा मंद सत्संग गले कौन मिल घरे गले कौन मिल सत्संग जा बस घुमेले मत कौन मिल सत्संग शुणिले मत कौन मिल
ଯେ ସବୁଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ତା ଭିତରେ କଣ ଆସିଲାଣି ବିବେକ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବିବେକ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ଆଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ତାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ତାରେ ରାଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାଏ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ଗୁରୁ ଦେବ ତତ୍ଵ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଯଦି ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇନାହିଁ ତା ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ସେ କେବେ ଏ କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ମାନେ ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ। ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ପରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ପରାବସ୍ଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନବ ସେବା ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଯୋଉ ମାନବ ସେବା ହବ ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥିବ ସମ୍ମାନ ରହିଥିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିବ ପଦ ପଦବୀର ଲାଳସା ରହିଥିବ ବାସ୍ ସେ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନବ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍ ତମର ଏ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେହବୋଧରେ ସେବା କରିବ ତା ମୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିବ। ସେବାର ଅର୍ଥ ସେବା ଗୋଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ ଯେ ସେବା କରିବ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବାସିବ। ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେବା କରି ଯେମିତି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଦେହବୋଧରେ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା ଉପରେ କହିବା। ତେଣୁ ଆମର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ କେମିତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ସବୁ ସମୟରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା ଆମେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଉତ୍ତମା ବ୍ରହ୍ମଧାୟତେ ଧ୍ୟାନ ଉଚ୍ଚତେ ମଧ୍ୟମା ଅଧମା ସୂତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଣୀ ପୂଜା ପାଠ ଧମାଧମ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମାଛିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ତୁମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲ। ଲାଇଡି ବାବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯାଉଥିଲେ ନା ଲାଇଡି ବାବା ଯାଉଥିଲେ ନା ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବରଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛନ୍ତି ବା ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏ ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସନ୍ଥ ରାଜସିକ ସନ୍ଥ ତାମସିକ ସନ୍ଥ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସନ୍ଥ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଆମ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମହବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣାହୂତଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ଧେବଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଚଳୁ କରିବ 3 ଥର ଆଚମନ କରିବ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଉପରକୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଟେକି ତାପରେ ଖାଇବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଖାଇବ। 50% କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଆଉ 50% କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଖାଦ୍ୟରେ। ସବୁ କାମ କରୁଥବ ସବୁଠି ବସୁଥବ ସବୁଠି ଉଠୁଥବ ସବୁଠି ଯାଉଥବ ସବୁଠି କଥା କହୁଥବ କିନ୍ତୁ ମନ ରଖିଥବ କୋଉଠି ନା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ତମେ ସବୁ କାମ କରିବ। ସହସ୍ରାକୁ ତ ଯାଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ତମର ଅବସର ମିଳିଗଲା ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲ କ୍ରିୟା କରୁ କରୁ ତମର ମନ କେତେବେଳେ ସେଇ ସହସ୍ରାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନିଜର ନିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର
अष्टम अध्याय भगवान कहते कौन कहते ना भक्ता जुक्ता जोग बलने शैव भक्ति मार्ग द्वारा बा जोग मार्ग द्वारा तू मो गर्भरे लीन हो पार खाली भक्ति मार्ग रे आपण जाइपारे नहीं खाली जोग मार्ग रे मध्य आपण जाइपारे नहीं तेणु जी भगवान पाखरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करे तार सेठू भक्ति जोग आरंभ हुए सेठू ध्यान करवाटा आरंभ हुए जे निजको भगवान को पाखरे निजको निजर परिवार को मु आ मोर भाव नहीं तमें बंचीचे ए मु मोर भाव को जिते आपण समर्पण करदेवे आपण से ध्यान हम क्रिया अभ्यास करी चलिले धीरे 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 आपण भितरे जो वृत्ति रही जन्म जन्मांतर संस्कार आपण भितर रही कौन हम ना क्षय हवा को लगे जमती आम दीप लगेचे सलिता पकईचे दीपर घी देचे आ गोटे तेजना काठी भी पकईचे जदि आम घी आउ नदेले ताहले कौन हम ना धीरे धीरे दीपर घी सरीज सलिता जलिकी पोड़ी पाउंस हो दीप लिभिजीव बा शून्य होगला से भली मु मोर भाव न थाई आपण कर्म करुचंती सब कर्म ईश्वर करुचंती कराउचंती बोली आपनकर चिंतन होउची बोध मध्य होउची साधनार बोध हुए आग श्रवण तापर चिंतन तापर साधना बोध होउची बास आपण सब साधना चलीची आपण संस्कार क्षय होबार लागिची बास आ नूतन संस्कार आपणकर आउ सृष्टि हो नाही अनेक वर्ष लागिबो तो सब महापुरुष माने मुनि ऋषि माने बसु बसु सब समाधिस्थ अवस्था हो जाता भगवान को पाई जाता समस्त को 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष ये सब कहीं बसिया को पड़ा कौन पाई बसवा को पड़ा तेणु जो वृत्ति अच्छी आम चित्तरे ता निरोध हवा एते साधारण कथा नुहे एते सहज कथा नुहे एते वर्ष देखो पाठ पढ़ला बेले भावुची मु पाठ पढ़े सारे मोर आ किसी चिंता ना बहुत लोग कहते आज जन लोक मत कहते सेठू मु चाकरीटे करदे मोर सरीगला आउ किसी चिंता ना जमी चाकरी है बाहा केमती हुअंती विवाह मोर आउ नेगेटिव्स आसबनी मोर क्या प्रति आ खराब भावना आसबनी मु पूरा तो शांत जो गोटे लोक विवाह अग्नि जमी घृत देले अग्नि कौन के संतुष्ट हुए काम चिंता कौन जिते उपभोग कले परितृप्त हुए राजा पृथु 1000 वर्ष यौवन को पुअर यौवन भोग कर उपभोग कला परितृप्त हेले नहीं राज्य छाड़ी जंगल को पलैले तपस्या करने काम चिंता कौन के निवृत्ति हम गोटे जगह खंडे मिलता कि घर खंडे करती घर खंडे सरला आ गोटे जगह मिलता मो पुओ कि गोटे छुओ गोटे लैंड रखती पुओ गोटे लैंड रखती गोटे गाड़ी कली आउ 2टा गाड़ी करते कि मो पुओ झीपाई तेणु मनीष सब अतृप्त सब अशांत सब अपरिपूर्ण बोली भुवनेश्वर सत्संग ध्यान केन्द्र में गोटे टॉपिक कही तेणु केतबले से संतुष्ट हम केतबले तृप्त हम केतबले से आउ किछि चाहिम नाही से कथाटी कौन ना 6ठ अध्यायर 22 श्लोक जंगलब्धा चापल्लाभं मनते नाधिकं तत्र जस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणापि विचालते जंगलब्धा चापल्लाभं मनते नाधिकं तत्र तांकु पाइले तांकु देखिले आउ किछि मनीष चाहे नहीं जंगलब्धा चापल्लाभं मनते नाधिकं तत्र आउ किछि चाहे नहीं जस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणापि विचाल पर्वत तुलसी दुख जंत्रणा कष्ट ता पाखक आसे से केबे विचलित हुए नहीं सब ही मोर प्रारब्ध जन्म जन्मांतर संस्कार फल से बोध हुए मो प्रभु अच्छंती प्रभुंक उपरे निर्भर प्रभुंक उपरे विश्वास थाए तार किछि असुविधा हुए नहीं भगवान सबुबले भक्ताधीन से भक्त को एते भल पाती ता किसी भाषा नहीं कही हेनी से कहते भक्त मो पितामाता भक्त मो बंधु भक्त हूँ मोर पितामाता तेणु भक्त हूँ मोर बंधु मोर भक्त मोर मित से करे जगत पवित्र
तेणु अनेक कथा तेणु निजको समर्पण परे पूर्ण समर्पण फुल सरेंडर कले आपनकर साधना जीवन ध्यान जीवन बा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हम। तेणु आप केतबले समर्पण करेंगे ना आपण भितर विवेक आ वैराग्य न आसवा पर्यंत आपण समर्पण करें। तो से सत्संग को आसतु सत्संग करंतु साधु संग करंतु स्वाध्याय करंतु। तेणु दीटी ग्रंथ भगवान वाच भगवत गीता आ भागवत को पाठ करंतु से पढ़िले जे आपण मुक्ति मोक्ष मिलिबो ता नुहे। से फूल चंदन दे बहु लोग पूजा करी गीता भागवत को नष्ट कर दियंती। जहाँ लिखाई भल भाव पढ़े पढ़ी बुझे आ जीवन में क्रियाशील करने जत्नशील हे। द मेन एम ऑफ द एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। आम पाठ पढ़ुचे नॉलेज नुहे पाठ पढ़ुचे एक्शन धर्मटा आमर फुटी उठब आचरण रे धर्मटा फुटी उठब नहीं वाक्य तेणु वाक्य फुटा भी केते जन्म जाए आचरण भी केते जन्म जाए शुणिबार भी केते जन्म जाए पढ़िबार भी केते जन्म जाए। यहाँ मु मो अनुभूति अनुभव कहूँ जो भगवान सत्य लोक सब जानीगला ताहले से पुणी मिथ्या को कहीं जामती अनेक जन्म धरी से जदि से भागवत जगन्नाथ दास गोटे सुंदर कथा उल्लेख कले ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु दैत्य दानव खग मृग साधु संगते मोक्ष जोग। तेणु ये जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु तुम जिते पारुच साधु संग कर। जी ए जगत यात्री हवा को चाहूँगी जी निजर जीवन लक्ष्य निर्णय कर परमात्मा उपलब्धि निस्वार्थ भाव में मानव सेवा जी जस्ट सांसारिक जीवन में रहा चाहूँगी सात्विक जीवन सरल जीवन काट बास गुरु भगवान को श्रद्धा कर समस्त को श्रद्धा कर भल पाओ सबरी भितर मो प्रभु मो गुरुदेव उपस्थित बोली भाव साधना कर दिन काट पुणी को जन्म निश्चिंत तुम हम ना तुम जेपर्यंत परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन न होइछ से पर्यंत तुम्हें जन्म हम आ जन्म है माने तुमको दुख जंत्रणा कष्ट भल मंद सबू भोग करिया पड़िबो। देखंतु ए गोटे कथा कही बंद करी भगवान कृष्ण धर्म संस्थापना करने दुष्ट मान को विनाश करने साधु मान को उद्धार करने बंदी घर जन्म है राति जन्म है तो चलिले घोर वर्षा वसुदेव नहीं कि जाऊँगी रखिकी पुणी आणुंट बिजुली कन्या को सिटी भी शांति रही पारे नहीं कंस केते राक्षस राक्षसुणी की पठे मारदेवाई केते घटना एमती है लास्ट को गोप वृंदावन मथुरा सबू छाड़ी प्रभु द्वारिका समुद्र भितर गोटे माने दीपरे बास कले कौन पाई कि धर्म संस्थापना दुष्ट मान को विनाश करने साधु को परित्राणया साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापना पाय संभवामि जुगे जुगे। आमे कौन करिचे आउ जन महा अवतार कथा कहवा प्रभु रामचंद्र पितृ सत्य वनवास गले 14 वर्ष वनवास कले वनवास करवाटा केते कष्ट सेठी को राजकीय खाद्य अच्छी गछर पत्र फल खाई झरणार पानी पी पत्र कुड़िया रही आउ दाढ़ी जटा सबू धरी आउ गछर बकल को पिंधि वस्त्र कौन अच्छी से जीवन निर्वाह कले 14 वर्ष पुण शांति जीवन निर्वाह करना खाली राक्षस मान को मारिया युद्ध कले पुण से नुहे माँ सीता को हरैया भी पड़ी भाई मान को भी त्याग करिया पड़ी छाड़ी गले ना दी भाई को लक्ष्मण सिन्हा साथी गले भरत शत्रुघ्न बापा माँ मृत्यु भी देखी पारि ना तेणु धर्म संस्थापना अवतार पुरुष मान को केते दुख जीशु को केते कष्ट दिखाई जीशु बंदी घर घोड़ाशाल जन्म होती घोड़ाशाल कि मेढ़ाशाल मोर भल कि मन नहीं जन्म होती
सुखी कौन मेंढाशाल जन्म होती सुखिला रुटी खाई जीवन निर्वाह करिसेंती आउ लास्ट को वृषभत कर दिखाई तेणु कहबार उद्देश्य आमे केते कष्ट सहिले धर्म संस्थापना केते दुख सहिले केते जंत्रणा आमे सहिले केते जीवन को आमे भगवान पाई उत्सर्गीकृत करदेले आम परिवार पाई आम पुओ पाई आम झील पाई आम स्त्री पाई स्त्री तेले स्वामी पाई स्वामी तेले स्त्री पाई जीवनटा उत्सर्गीकृत कर दौरान जी तुमको मन रखिबे नहीं जी तुमको पचारे नहीं जी तुम फोटो दिन रखी पूजा करेंगे नहीं तुम तो आदर्श अनुप्राणित नुह सी तुमको कथा केबे काहारी आगे कहे नहीं साथी साथी कहे ये बुढ़ा आ बापा नहीं ये बुढ़ी लाश उठाओ ये सबको उठाओ शीघ्र पोड़ी दियो छुईमे नहीं तोते भक्त चरण दास मनबोध 34 लिखिले समस्ते मनबोध 34 टिके पढ़ छुईमे नहीं तोते बोलिबे मढ़ा छखंडी काठ हब तो पाई लोड़ा छार देह को मन करिछु सज छंद कपट तेजिन गोविंद भज कि छंदी एते राति हेलानी पुओ मोर कौन भावुतब स्वामी मोर कौन भावुतब सत्संग चली झील मोर कौन चंदा चंदी एमती चेन सिस्टम जे ए जन्म छाड़बन ये बसीच कि तुम दौड़ाटा घर एपर्तंत बंधा आई सुंदर सुंदर भजन अच्छी प्रभु सबु बंधन मुक्त कर मत तुमरी बंधन रख किए भाविलानी एत समय है तेणु तुम छंदा कपट तुम कपटता प्रबल मात्रा कौन कपट भितर गोटे कथा बाहर गोटे कथा ये पिंधिकी आईच गोटे ड्रेस ऑफिस गले गोटे ड्रेस मंदिर माने बंधु घर गले गोटे ड्रेस सांगसाथी भोजी पिकनिक अटेंड कले गोटे ड्रेस मन एक मन अनेक अच्छी नाना भावे मनजस्य तस्य मुख्य न विदते नाना भाव मन रहिले तुमको मुख्य मिलबनी गुरु सब कथा जानीपारती तत्वगुरु समस्त को भल भाव जानीपारती आ भल भाव चिन्ह पारती आ भल भाव तुम संस्कार को जानीपारती किंतु कहार किसी कहते ना जे हुंती किसी कहते जे न हुंती छाड़ी दियंती किंतु यहाँ ठीक नुह बोली कहते तीन प्रकार डाक्तर अच्छा गोटे डाक्तर कौन करती ना पेसेंट को प्रेस्क्रिप्शन लिखि छाड़ी दियंती आ पचारती पेसेंट औषध खाइला कि रोग कमिला कि कौन है पचारती आउ गोटे डॉक्टर अच्छा से मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिखते रोगी औषध खाइला न खाइला पचारती छाड़ दिखती से सब तीन प्रकार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आउ गोटे डॉक्टर कौन करती ना रोगी देखते प्रेस्क्रिप्शन करते औषध देखते ठीक औषध कि भूल औषध दुकानी देखते पेसेंट खाइला न खाइला रोग कमिला न कमिला से भल भाव भल हवा पर्यंत देखुता तेणु वर्तमान जो समय घोर कलिजुग कलिर संज्ञा हूँ कामिनी कांचन मद्य मिथ्या जुआ ठारे जा मन अच्छी से कली अच्छी कामिनी कांचन बुझीपारे मद मिथ्या जुआ यही कली अच्छी तेणु जहाँ मन आरी ठारे अच्छी कामिनी पाखे अच्छी कांचन पाखे अच्छी मद खाइबार अच्छी मद जे खाली मद नुह विभिन्न प्रकार मद क्या भितर विद्या मद अच्छी क्या भितर धन मद अच्छी क्या भितर जौवन मद अच्छी बुझीपार बहुत समय लगे व्याख्या करापर कामिनी कांचन मद मिथ्या समस्ते तो मिछरे अछ किंतु तुम ना रे मिछ कथा किए पदे कहदे तुम रागी जाऊच कि तुम जो मिछरे अछ तुमको एक कथा जना ना तुम सत्य कौन जान मद्य मिथ्या जुआ जुआ खेलुं लोक केमती बड़ लोक हाँपाई लोक विभिन्न प्रकार आम तो पाठशाठ एत पढ़ीनु जानू कौन सब विभिन्न प्रकार रबाबा आमर शारदा बारिका सब जानती कौन सब पैसा लगौना विभिन्न प्रकार सब कंपानी फंपानी कौन बाहरी राताराति बड़ लोक हाँपाई जुआ खेल न कौन फाइनान्स सब करूना कौन कि मार्केट गोटे शेयर मार्केट हाँ आम तो जाणीनु से विषय तेणु आम कहींपारू ना करुँच जुआ से केमी आम बड़ लोक हो अरे बड़ लोक हवाटा बहुत भल प्रकृत बड़ लोक हो न तेणु से सबुबले प्रथम जमा अल्प कथा शिख अल्प कथा जान
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଭକ୍ତି କର। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ତାକୁ ପାଳନ କର। ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରଖ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କର। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ପରମାତ୍ମା ତ ନିର୍ଗୁଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ ଦର୍ଶନ କରିବି? ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ, ପରମାତ୍ମା ସଗୁଣ। ସଗୁଣ କୋଉଠି ହେଇଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ସଗୁଣ? ନା ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପ। ସେ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସଗୁଣ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଅଲଗା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ରାମକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ଦଶାବତାରକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ 21 ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେଇଟା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି କାହାର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉନାହିଁ? ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲାଗି ହେଉଛି? କାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୋଲ ହେଇଛି, କାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ହେଇଛି? ସେ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ହିଁ ସଗୁଣ। ସାଧକ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସେ ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ। ତାର ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସହସ୍ରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ପାଇଁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର କଣ ଦର୍ଶନ? ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁ, ଠିକ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ, ଗୋଟେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଛୋଟ ଲାଇଟଟେ ସେ ଦେଖିବ। ପଏଣ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚି ମନରେ ଲାଇଟଟେ ଦେଖିବ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ସାଧନା ଶେଷ ହେଇଗଲା ତା ନାହିଁ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି 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 ସାଧନା କରି କରି ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ଶିସ୍ତ କ୍ରିୟା ଦେବେ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା ଦେବେ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେଇ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ତୁମର ଲୟ ହେଇଯିବ, ତମର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଥରେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଆସିଲେ ଭାବ ପଳାଏ। ଭାବ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଭଲ ସଜାସଜି ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୋର ଦେଖି ଭାବ ଆସିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କି ସେଠି କିଏ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲା, କି କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଭାବ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିବ ତମ ଭିତରେ, ଏନି ସିଚୁଏସନରେ, ଏନି ପ୍ଲେସରେ, ଏନି ମୁମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହିଥିବ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ ହଉ। ତା ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ କେତେବେଳେ ଅଡ ହବ ନାହିଁ। ସେ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତାଧୀନ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରାମ ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କି କଷ୍ଟ ସହିଛେ, କି ଦୁଃଖ ସହିଛେ? କିଛି ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିନେ। ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁଛେ, ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇ ପାରୁଛେ, ଅନିତ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁଛେ, ଅନିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଅନିତ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଜଳି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମନରେ ବିକାର ଆସୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ ଦେଲି, ଏ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର, ସେଇ ବୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଲିକତା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଜୀବନ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। କୋଉଠି?
ନା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଖଟ, ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ତାଙ୍କର ପାପୋଛ, ତାଙ୍କର ମଶାରୀ ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡୁଥିଲେ, ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ରାଣୀ ରାସମଣୀ ବା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମଥୁର ବାବୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି। ଠାକୁର ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ ନା। ତାପରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଲା, ଯାହା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଲାଗି, ଏ ସାଧୁଙ୍କ ଲାଗି କାହିଁକି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହଉଛ, କ'ଣ ପାଉଛ? ସେ କହିଲେ, ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନିତ୍ୟ। ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମକୁ ସେ ଜଗତକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ନେଇ ସେଇ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି, କାହା ଲାଗି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? ଆମକୁ କି ଭଗବାନ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏକଥାରୁ କ'ଣ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ଜାଣିବେ। ବାବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।